नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। 27 जून को कांग्रेस दल तथा और 12 संगठन के उद्योग से बुलाए गए बराक बंद को विफल किए जाने के लिए पुलिस प्रशासन कर रही है अहम कार्रवाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया चेतावनी, आरोप लगाया कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य विरोधी दिवस के अवसर पर कछार जिला प्रशासन की ओर से निकाला गया सचेतनता मूलक रैली। आयोजित किए गए कई कार्यक्रम, पथनाटिका में लोगों ने लिया हिस्सा। सिलचर के लायंस क्लब सेंट्रल के कार्यालय में 50 लाख रुपए से नए ग्रॉस मशीन का आनुষ্ঠাनिक तौर पर किया गया इंस्टॉलेशन। रजत जयंती पर समापनी के अवसर पर हर एक कर्मचारी को दिया गया सम्मान। 27 जून के बंद को सफल बनाए जाने के उद्देश्य से सीआरपीसी के कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया जनसभा। सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का किया गया अपील। सिलचर के प्रेस क्लब में विश्व मादक द्रव्य विरोधी दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ विचार विमर्श सभा। 3 कीर्तिमान पत्रकारों को दिया गया सम्मान। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। 27 जून बराक बंद को लेकर बराक घाटी में तनाव का माहौल छाया हुआ है। सूत्र के अनुसार डिलिमिटेशन प्रक्रिया तथा बराक घाटी से 2 विधायक पद उठा लिए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। 50 से भी ज्यादा संगठन विभिन्न क्षेत्र में सभा समिति आयोजित कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के निर्देश के आधार पर पुलिस प्रशासन भी बंद को असफल किए जाने के प्रयास में लगी हुई है। पुलिस प्रशासन के कार्यकर्तागण सरकारी निर्देश के आधार पर अपनी कार्रवाई पर उतर रहे हैं, जबकि सिलचर शहर के कई क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है ताकि लोगों के दिल में दहशत बना रहे, लेकिन लोग भी पीछे नहीं है। लगभग 50 से भी ज्यादा संगठन कार्यकर्तागण विभिन्न क्षेत्र में सभा समिति आयोजित कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही माहौल पूरे बराक घाटी में देखने को मिल रहा है। तो इसी दौरान जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन के कार्यकर्तागण उन्हें अपने थाने में बुलाकर बंद को असफल किए जाने के तथा बंद न किए जाने के बारे में उन्हें चेतावनी दिया। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए जिला कांग्रेस सभापति अभिजीत पाल ने विस्तारित तथ्य उजागर किए और साथ ही इस संदर्भ में सभी स्तर के लोगों को एक मंच पर जुटकर बराक घाटी के स्वार्थ रक्षा तथा स्वाभिमान रक्षा के बारे में इस बंद को सफल किए जाने के लिए अपील भी किया। বিফল করার জন্য একটা জাতিগতভাবে একটা বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। আমার মনে হচ্ছে যে এই ডিলিমিটেশনের খসড়া বের হওয়ার পর সেই 1961 আবার পুনরাবৃত্তি করতে চলেছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমরা বরাক উপত্যকাতে বিভিন্ন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা বরাকবাসী হিসাবে আমাদের পরিচিতি। সেখানে অনেক মানে ধর্মের মানুষ আছেন, অনেক ভাষা এখানে মানুষ আছেন, মণিপুরি, হিন্দি স্পিকিং, বেঙ্গলি, হিন্দু মুসলমান বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন ভাষিক মানুষ এখানে বসবাস করেন। কিন্তু আমাদের একটা পরিচিতি হলো আমরা বরাকবাসী। সেই বরাকবাসীকে যেভাবে আজকে একের পর এক আসাম সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার, যেটা ডাবল ইঞ্জিনের সরকার বলা হয়, সেই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে যেভাবে বরাক উপত্যকাতে একের পর এক বরাককে যেভাবে পিছনে ফেলার যে চেষ্টা করা হচ্ছে, বরাককে যেভাবে পঙ্গু করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আজকে 3rd গ্রেড 4th গ্রেড চাকরির সময় আমরা দেখেছি যে আগে একটা অঘোষিত একটা ছিল যে 3rd গ্রেড এবং 4th গ্রেড সবসময় নিজ জেলার ছেলেমেয়েদেরকে দেওয়া হবে, সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু আজকে দেখা যায় কিছুদিন আগে যখন চাকরি হয়েছে সব বইয়ের জেলা থেকে এনে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে এনে আমাদের এখানে 3rd গ্রেড এবং 4th গ্রেড চাকরি করা হয়েছে, নিয়োগ করা হয়েছে। এখন শেষমেশ ডিলিমিটেশন দিয়ে বরাককে কিভাবে রাজনৈতিকভাবে পঙ্গু করা যায়, বরাককে আস্তে আস্তে
আমরা এটা আজকে মানে টার পাচ্ছি ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন বা কিছু ব্যক্তি বিশেষ, কিছু ধর্মীয় ব্যক্তিকে দিয়ে বা বিভিন্ন কিছু কতিপয় ব্যক্তিদেরকে দিয়ে যেভাবে এটাকে সাম্প্রদায়িক রং দেওয়ার চেষ্টা করছে, সেটা আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই। আমরা বরাকবাসীকে আহ্বান করি যে আপনারা এই সাম্প্রদায়িক সুশ্রুতে কান দেবেন না। বরাকের স্বার্থে আমরা সব জাতি ধর্ম বর্ণ মিলে আমরা একসাথে যাতে বরাক উপত্যকাকে আমরা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি, বরাক উপত্যকার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ যাতে আমরা বজায় রাখতে পারি, সেই ব্যাপারে আমরা সবাই এক হয়ে যাতে আমরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আজকে আমাদের এই বন্ধে আমাদের সঙ্গে যে 11টা রাজনৈতিক দল আছেন, ওনারা আমাদেরকে যেমন সমর্থন জানিয়েছেন, সক্রিয়ভাবে ওনারা আমার পাশে থাকবেন। सौंगे विश्व नशा मुक्त दिवस तथा नशा विरोधी दिवस के अवसर पर कछार जिला प्रशासन के उद्योग से एक सचेतनता मूलक रैली निकाला गया। इस रैली में जिला प्रशासन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ विभिन्न स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। यह रैली शिवचर शहर के कई मार्गों का परिक्रमा कर वापस संस्थान कार्यालय में आकर संपन्न हुआ। इस संदर्भ में राजमार्ग पर कई इलाकों में पथनाटे का कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कुल मिलाकर लोगों को नशा विरोधी कार्यक्रम में जहां जागरूक किया गया, तो इसी दौरान नशे से परे रहने के साथ साथ नशे के इस्तेमाल से हो रहे स्वास्थ्य हानि से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी लोगों को प्ले कार्ड, बैनर व पोस्टर के जरिए जागरूक भी किया गया। Youth is the energy of any nation, and the power of youth has an important contribution in the development of society and country. না জানলে আমাদের আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ অসীম চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়াবে। তাই এখন এর বিরুদ্ধে আজকে আমরা এখানে সবাই ইউনাইট হয়েছি আন্ডার দ্য ব্যানার অফ নশা মুক্ত ভারত অভিযান। আজকে যেরকম আমরা সবাই জানি ইটস অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ডে অ্যাগেনস্ট ড্রাগ অ্যাবিউজ। তো এখানে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে একটা র্যালির অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে, যেখানে স্কুল স্টুডেন্টস, এনজিওস আর স্পেশাল ইউথকে এখানে টার্গেট করা হয়েছে। এখানে আমাদের পুরো ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে। এই র্যালিতে আমরা এটাই মেসেজ স্প্রেড করতে চাচ্ছি যে আমরা যেন একটা স্টেট বা ডিস্ট্রিক্ট বা পুরো কান্ট্রিতে একটা ড্রাগ ফ্রি এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারি। এই জন্য একটা অ্যাওয়ারনেস একটা ক্রিয়েট করার জন্য আজকে র্যালিটা করা হয়েছে। আর এখন একটা স্ট্রিট প্লে হবে যেটা উইচ উইল সেন্টার around the anti-drugs movement. আর জায়গায় যে আমরা কলেজে বা হাই সেকেন্ডারি স্কুলসে আমরা অলরেডি লেটার পাঠিয়েছি যে ড্রাগ ক্যাম্পেইন অ্যাওয়ারনেস আজকের দিনটা পালন করার জন্য। আর এনজিওসদেরকে অলরেডি একটা ট্রেনিং করা হয়েছে এনজিও মেম্বার্সদের, যে ওরা স্কুলে মানে কলেজে গিয়ে স্পেশাল ইউথকে টার্গেট করে অ্যান্টি ড্রাগস মুভমেন্ট একটা মানে ক্রিয়েট করবে। থ্যাংক ইউ। लायंस क्लब सिलचर सेंट्रल के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर कीर्तिमान सभी स्तर के कर्मचारियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। पिछले 25 सालों में जिन लोगों ने अपनी मेहनत मशक्कत के जरिए अस्पताल को एक बड़े अस्पताल के रूप देने में समर्थ रहे, उन्हें सम्मानना प्रदान कर सम्मानित किया गया।
साथ ही पत्रकार सम्मेलन के जरिए जानकारी दिया गया कि 50 लाख रुपए की ग्रॉस मशीन इस क्षेत्र में इंस्टॉल किया गया है ताकि लोगों को बेहतरीन आंखों का इलाज किया जा सके। इस दिन के इस पत्रकार सम्मेलन में डॉक्टर जी.के. चक्रवर्ती, डॉक्टर बी.जे. देव सिकदार, अरिंदम भट्टाचार्य, डॉक्टर सुब्रत कुमार नंदी, डॉक्टर कन्हाई लाल कंसो बनिक, रोटरियन जुक्किता बनिक तथा तृष्णा दास, शंकर चौधरी, डॉक्टर जयानाथ व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। सूत्र के अनुसार रामनगर क्षेत्र में नए परिणाम के आधार पर 100 बिस्तर वाला ऑपरेशन थिएटर बनाया जा रहा है, जहां पर एक साथ कैटरेक्ट ऑपरेशन से जुड़े 100 मरीजों का इलाज किया जाएगा और ऑपरेशन भी किया जा सकता है। नए तौर पे कई परिणाम को हाथों में लिया गया है। एग्रोस बायोमीटर नाम के 50 लाख रुपए की मशीन इस क्षेत्र में इंस्टॉल किए जाने पर अब फेको मशीन से भी बेहतरीन आंखों का इलाज इस क्षेत्र में हो पाएगा। कई और पहलुओं को লেন্স ফিট করে দেওয়া তো লেন্স ফিট করে দেওয়া হয় যে সবাইকে তো আর এক পাওয়ারের লেন্স দিলে হবে না। আপনি যেমন চশমার দোকানে গেলে পরে আপনার চোখের চশমা কত পাওয়ার লাগে, প্রথম পাওয়ারটা দেখার পরে তারপরে চশমাটা বানানো হয়। আপনি যে কোনো চশমার দোকানে যান, যে বলে যে আমার চোখে দেখেন, আমার চোখ ডাক্তাররাই সাধারণত দেখে, ডাক্তারাই দেখবেন চোখের পাওয়ারটা প্রথমে বার করে, পাওয়ারটা বার করার পরে একটা প্রেসক্রিপশন দেওয়া হয়। সেই প্রেসক্রিপশনটা দেওয়ার পরে চশমার দোকানওয়ালা চশমাটা বানিয়ে দেয়। অনেক স্টাফরাই আছেন যারা প্রথম দিন থেকে আছেন এবং এরপরেও অনেকে আসে জয়েন করেছেন আমাদের হসপিটালে। কিন্তু আমরা এই হসপিটালটাকে ক্লাবের তরফ থেকে এই হসপিটালটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য আমাদের স্টাফ এবং ডাক্তারদেরকে যে রিকগনিশন, তাদের সাহায্য ছাড়া তো আর এই হসপিটালকে আমরা এস্টাবলিশ করতে পারতাম না। সেই জন্য তাদের রিকগনিশন হিসাবে আমরা আজকে ওদেরকে সিলেক্ট করবো। কতজন? 50 জন স্টাফ, ডাক্তার আর হলো কি আমাদের ছোটোখাটো কালচারাল আছে, কালচারাল প্রোগ্রাম একটা আছে। আর হলো কি আমরা কি আগামী দিনে কি করতে চাই সেই নিয়ে আপনাদেরকে আমরা জানালাম। হ্যাঁ, আগামী দিনে 25 বছর হলো ডায়মন্ড জুবলিতে, আমরা কি আরও 25 বছর পরে 30 কেজি আমরা হসপিটালকে নিয়ে যেতে চাই, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আপনাদের সামনে 20 বছর বিভিন্ন অবস্থায় আছে, বেঁচে আছে, কিন্তু মানে জীবনানন্দের মোটামুটি মুহূর্তে কর্মী পাওয়া একটা অনুষ্ঠানে আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি সুস্থ হয়ে উঠে। জীবনানন্দের ব্যাপারে একটা কথা বলছি, কবে সুস্থ হতো জানি না। ওর স্ত্রীকে আসতে বলেছিলাম, আজকে আসতে পারেনি। আপনারা একটা চিন্তা করবেন, আমরাও চিন্তা করবো। আমাদের হসপিটালের যে পে স্ট্রাকচার আপনারা জানেন যে এটা বেশিরভাগই ইনসেন্টিভ বেসড। যেহেতু ও কাজ করতে পারছে না, তো ইনসেন্টিভটা পাচ্ছে না। ইনসেন্টিভ না পাওয়া ওর স্যালারি খুব কমই পায় না। এই বেতন দিয়ে ওর সংসার চলে না। ওর স্ত্রী আমাকে একদিন বলছিল বাড়ি বিক্রি করে দেবে। আপনারা দেখবেন, আমরা চিন্তা করছি যদি আমাদের ऑल असम TNXT एम्प्लॉइज तथा वर्कर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ता तथा फोरम के उद्योग से बराघाटी में 27 जून को बुलाए गए बंद को समर्थन किया गया है। चाय श्रमिक यूनियन तथा कई और संस्थान द्वारा जहां इस क्षेत्र में कोई अहम कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, तो इसी दौरान विभिन्न क्षेत्र में चाय
व्यापार से जुड़े श्रमिक तथा चाय बागानों में काम कर रहे श्रमिक इस बंद के समर्थन में आगे बढ़कर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन ऑल असम TNXT एम्प्लॉइज वर्कर्स फोरम के कार्यकर्ताओं द्वारा बंद को समर्थन किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता लक्ष्मी निवास कालवा ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष। আমি লক্ষ্মীনিবাস কালওয়ার, প্রেসিডেন্ট আসাম TNXT পিপুলস ফোরাম। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন কর্তৃক যে ডিলিমিটেশন ড্রাফট বেরিয়েছে ওটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আমরা খুবই বঞ্চিত অনুভব করছি। কিছু কিছু আসন কেটে দেওয়া হয়েছে এবং অনেকগুলো আসন আঁকাবাঁকাভাবে উলটপালট করা হয়েছে, যেটা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। আমরা এটা পরের দিনই আমরা এটা বিরোধিতা করে আমরা প্রেস রিলিজ দিয়েছি। তারপর গত 23 জুন তারিখে শিলচরে ক্ষুদিরাম বসু মূর্তির পাদদেশে আমরা জড়ো হয়ে ধর্ণা প্রদর্শন করেছি, জোরদার বিরোধিতা করেছি এবং ইদানিং কংগ্রেস পার্টি এবং অন্যান্য সংগঠন আহত যে বন্ধ ডাকা হয়েছে বরাক বন্ধ 27 তারিখ, ওটাকে আমরা সর্বাত্মক সমর্থন জানাচ্ছি, যাতে আমাদের চা জনগোষ্ঠী বহুল যে আসনগুলো কাটিছড়া, রাতাবাড়ি, পাতারকান্দি, লক্ষ্মীপুর, উদারবন্দ, বড়খোলা এবং ধলাই এগুলো যাতে পূর্বাবস্থায় আসে, এজন্য নির্বাচন কমিশনকে দাবি জানাচ্ছি আমরা, আর এই বনটাকে আমরা সমর্থন করছি। ধন্যবাদ। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। Join USTM. USTM, University of Science and Technology, Meghalaya. Registration open 2023-24. Are you dreaming to be an IS or IPS? Then join BAUK, BA Administration and Governance, 3-year integrated degree program for civil service aspirants. Eligibility 10+2 in any stream with minimum 70% marks. Get fully prepared for UPSC examination from the very beginning of your first semester. 6 semesters will cover the latest UPSC syllabus through optional and allied papers. IS and IPS officers will regularly take classes on every Saturdays and Sundays. Others UG courses are BSc, Physics, Chemistry, Botany, Zoology, Mathematics, Microbiology, Biotechnology, Geography, Medical Lab Technology, Yoga and Naturopathy, Food Science and Technology. BA, English, Sociology, Psychology, Geography, Political Science and Economics. BBA, BPT, B.Ed, BCA, BCom, BA, LLB, Honours, BSW, D Pharma, BBA, LLB Honours, DMLT, B Pharma. In BTech, Civil Engineering, Computer Science and Engineering, Data Science, Artificial Intelligence, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering. Apply online www.ustm.ac.in. Happy to help. Call now 9508 444 000 or 700-2508978 690-93-13171. Campus Technocity, Clean Road, Baridwa, GS Road, 9th Mile, Raibui, Meghalaya. বরাক
উপত্যকার নাগরিকদের জন্য সোনা ও হীরের গহনার অত্যাধুনিক ডিজাইনের অলংকারের ভান্ডার নিয়ে এলো মায়া জুয়েলার্স নরসিংতলা শিলচর। শিলচর নরসিংতলা মায়া জুয়েলার্স প্রতিষ্ঠানে 17 এপ্রিল থেকে 20 এপ্রিল পর্যন্ত চলবে অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনার রকমারি সোনা ও হিরে জোড়ানো গহনার অলংকার প্রদর্শনী। 10 গ্রামের উপর সোনা কিনলে থাকছে 30% মেকিং চার্জের উপর ছাড়, সেই সঙ্গে হীরের গহনার কেনাকাটায় থাকছে 5% ছাড়। এছাড়াও থাকছে পুরাতন সোনার বদলে মূল্যায়নের মাধ্যমে নতুন সোনার গহনা প্রদান করার সুবিধা। মায়া জুয়েলার্সে কেনাকাটা করলে গ্রাহকদের জন্য থাকছে বাম্পার অফার। মায়া জুয়েলার্সে কেনাকাটা করলে গ্রাহকদের জন্য থাকছে বাম্পার অফার। 17 এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত কেনাকাটা করলে একজন ভাগ্যবান ক্রেতা পেতে পারেন প্রথম পুরস্কার হিসেবে ডায়মন্ড নেকলেস, দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে সোনার নেকলেস পাচ্ছেন 4 জন গ্রাহক, তৃতীয় পুরস্কার পাচ্ছেন ক্রিস্টাল নেকলেস 7 জন গ্রাহক, চতুর্থ পুরস্কার হিসেবে 7 জন গ্রাহক পাচ্ছেন পলা নেকলেস, পঞ্চম পুরস্কার হিসেবে মুক্তা চিক পাচ্ছেন 7 জন গ্রাহক, ষষ্ঠ পুরস্কার হিসেবে 4 জন গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা, সপ্তম পুরস্কার হিসেবে 5 জন গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা লকেট, অষ্টম পুরস্কার হিসেবে 7 জন ভাগ্যবান গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা টপস, নবম পুরস্কার হিসেবে একজন গ্রাহক পাচ্ছেন ডায়মন্ড নোজ পিন, দশম পুরস্কার হিসেবে 7 জন ভাগ্যবান গ্রাহকরা পাচ্ছেন সারপ্রাইজ গিফট। গহনা কেনার জন্য আজই সপরিবারে পদার্পণ করুন মায়া জুয়েলার্স নরসিংতলা শিলচর। প্রপার্টির সুনীল চন্দ্র বণিক। Join Yuvastian. समाचारों के अगले चरण। सीआरपीसी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा पर कई आरोप दागे हैं। उनका कहना है कि बराक घाटी को पूरी तरह वंचित किया जा रहा है और बराक घाटी के प्रभाव को कमाने के लिए बराक घाटी से विधानसभा के आसनों को लुप्त किया जा रहा है। जहां 42 लाख लोग रहते हैं, वहां पर केवल 12 आसन देकर तथा लोगों में आपसी सांप्रदायिकतापूर्ण माहौल खड़ा कर लोगों में नाराजगी का दौर खड़ा किया जा रहा है। मुद्दे को लेकर सीआरपीसी के कार्यकर्ताओं ने एक नागरिक सभा में संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया। कार्यक्रम में तृणमूल नेत्री सुष्मिता देव, साधन पुरकायस्थ तथा दूसरे कई वरिष्ठ दिग्गज हस्तीगण भी मौजूद थे। इसी के सभा में कई वक्ताओं ने अपने अपने दिल में पनप रहे विभिन्न समस्या तथा बराक घाटी के साथ हो रहे विकल्प वंचना के बारे में भी अपना क्षोभ व्यक्त किए।
अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य विरोधी दिवस के अवसर पर सिलचर के प्रेस क्लब में एक विचार विमर्श सभा आयोजित किया गया। सिलचर शहर के वरिष्ठ पत्रकार विजय भट्टाचार्य व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में इस दिन इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। इस दिन के कार्यक्रम में प्रेस क्लब के संपादक शंकर दे ने भी अपने वक्तव्य रखा। कई वक्ताओं ने ड्रग्स के विभिन्न पहलू, इस्तेमाल तथा रोकथाम पर भी अपने वक्तव्य रखा। तत्पश्चात कुछ पत्रकारों को सम्मानना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन बराकाठी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने पत्रकार रविजीत चौधरी के स्मरण में रविजीत चौधरी स्मारक पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया गया। बराकाठी के काटीगोड़ा क्षेत्र के इमादुद्दीन मजुमदार, दिलीप कुमार सिंह व सुप्रिया दत्त को इस दिन रविजीत चौधरी स्मारक पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर पत्रकारों के साथ साथ उपस्थित कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली। আমাদের এই অঞ্চলের আরেক বিশিষ্ট সমাজকর্মী এই দিবসের প্রচার এবং জরুরি হয়ে গেছে, কারণ আমি যেহেতু সামাজিক কাজের সঙ্গে জড়িত। আমি এই প্রসঙ্গটা এই কারণেই উল্লেখ করলাম, তিনি আজকে সূর্যের নেই, অন্যত্র রয়েছেন জনগণ। তো রবিদা এভাবে এবং তারা কোনো নিউজের মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকুক এটা তারা মানতেন না এবং পছন্দ করতেন না। এখন রবিজিৎদার কথা বললে কিন্তু আরেকটা কথা বলতে হয় যে সেই সময়ের বুদ্ধিজীবীদের একটা কাগজ ছিল করিমগঞ্জের সাপ্তাহিক যুবশক্তি, যে দায়বদ্ধতা এটা তারা দেখিয়েছেন। অনেক দিন শিলচরের অ্যাডভোকেট দিলীপবাবুর বাড়িতে তখন আর আমি শুধু ঠিক আছে বলো এরপরে তো অনেক সময় বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি কি আমাকে নিয়ে ফাজলামো করছো না? আমি তোমাকে নিউজ ডিক্টেট করছি আর তুমি কি এরকম বলছো? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विरुद्ध में कई छात्र संगठन पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। लगातार 2 वर्ष से चल रहे इस आंदोलन के चलते लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। छात्र छात्रा अपने भविष्य निधि पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। इधर सर्वभारतीय डीएसओ के कार्यकर्ताओं को उद्योग से 21 जून से 27 जून तक शिक्षा प्रणाली विरोधी सप्ताह पालन किया जा रहा है और राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ी से कड़ी आंदोलन खड़े किए जाने के प्रयास भी किया जा रहा है। इसी आंदोलन के तहत कछार जिले में कछार जिला AIDSO छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से विप्लवी उल्लासकर दत्त के स्मारक प्रतिमूर्ति के सामने धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन किया गया और राज्य और केंद्र सरकार से शिक्षा नीति 2020 को रद्द किए जाने का मांग भी रखा गया। इस दिन के कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता हिल्लोल भट्टाचार्य तथा पल्लव चक्रवर्ती व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे।
ओल कछार ऑटो रिक्शा ओनर्स एसोसिएशन व ओल कछार ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा आने वाले 27 जून को कांग्रेस व दूसरे विरोधी 12 राजनीतिक संगठन द्वारा बनाए गए बराक बंद को समर्थन किया जा रहा है और सभी स्तर के लोगों को इस संदर्भ में बराक बंद को पालन किए जाने का आवेदन भी किया जा रहा है। संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ता अभिजीत भट्टाचार्य ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान बंद का समर्थन किया और राज्य व केंद्र सरकार द्वारा बराक घाटी को विभिन्न क्षेत्रों में वंचित किए जाने के साथ साथ डिलिमिटेशन के चलते जो बराक घाटी की स्वाभिमान पर ठेस पहुंचा है उसके समर्थन में सभी स्तर के लोगों को बंद में शामिल होने का अपील भी किया। विश्व मादक द्रव्य विरोधी दिवस के अवसर पर करीमगंज पुलिस ने लगभग 215 करोड़ रुपए की नशे की सामग्री जलाकर नष्ट किया। इस दिन पुलिस सुपर तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में दूरी क्षेत्र में सभी सामानों को इकट्ठा किया गया। तत्पश्चात इन्हें आग के हवाले कर दिया गया। लगभग 215 करोड़ रुपए की ड्रग्स जलाए जाने पर पूरे इलाके में वातावरण कुछ हद तक गैर जिम्मेदाराना रहा, लेकिन बाद में हालात पर नियंत्रण पाया गया। एकाएक इस नशे के सामग्री के जलाए जाने पर इलाके में धुआंधार माहौल खड़ा हुआ और लोगों ने काफी परेशानी झेली, लेकिन नशे के खिलाफ इस कार्रवाई के चलते बराक घाटी सहित उत्तर पूर्वांचल के लोगों में कुछ हद तक राहत का माहौल भी बना हुआ है और करीमगंज पुलिस की इस गतिविधि के चलते लोग काफी खुशहाल भी हैं। I think taste to kiba beleg ase, the demand to change it hai. Kitaba mane suppose etu maybe 6 months of episode etu value nai. Ine mane ki pata matlab basically store ho jaye to etu कम हो जाए ना. etu apna ko use na hoy na. Amar iman quantity hai isko agar hum log circulate kar an expression of its determination to strengthen action and cooperation to achieve the goal of a society free of drugs. We all know today is International Drugs Abuse Day. Against it, and this year the theme of International Drugs Abuse Day is people first, stop stigma and discrimination, strengthen prevention. 25.71 kgs of heroin having market value of 51 crore 54 lakh 20,000. এটা প্রোগ্রাম হয়েছে আর আমার কি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তরফর পুরা হেলথ মিলি পেলাই এডুকেশন মিলি পেলাই ক্লাব সোসাইটি লগত আমি আৱেৰনেছ প্রোগ্রাম কৰি আছো যাতে রিপোর্টিং কেনেকৈ কৰিব আৰু কেনেকৈ আমাৰ রিহেবিলিটেশন কৰিব এইটো আমি প্ৰচেষ্টা দিম। এইটো আৰু নিজে আমাৰ গোটেই কৰিমগঞ্জ वासी राइज के हमार रिक्वेस्ट करी कि तो ड्रग्स बहुत बेया कथा हमार केने के ओलाबो पारिम हमार जिला प्रशासन हमार पुलिस प्रशासन अपना लोगों सहयोग करिबो और अपना ओलाई जाओ एटू मोर रिक्वेस्ट हो। टोटल जो वाट আছে 225 करोड़ है तार ভিতৰতে আমাৰ 25 কেজি অফ হিৰোইন আছে 12 লাখ ইয়াবা টেবলেট আছে 43,000 কোডিন কফ সিৰাপ আৰু 21 লাখ আমাৰ হেৰি আছে গাঞ্জা আছে সৰি 21,941 কেজি গাঞ্জা আছে দেখা গৈছে গোটেই অসমৰ ভিতৰতে সিন্স আমাৰ এইটো গোল্ডেন ট্ৰায়াঙ্গলৰ ওচৰত হয় কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টটো বাৰাক ভেলীটো আমাৰ কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টটো এজ এ ড্ৰাগ ট্ৰেফিকিং ৰূপ ইউজ কৰা যায় আমি যিমানখিনি যোৱা বছৰ ইনপুট পাইছোঁ আমাৰ সকলোৱে গোটেই টিম ৱৰ্ক হিচাপে কাম কৰি যোৱাৰ সফলতা পাইছে সেই গোটেইখিনি কম্পিটেণ্ট অথৰিটি পৰা এপ্ৰুভেল কৰাৰ পিছত আমি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কৰিছোঁ। কালি আজি কনচাইনমেণ্টটো কিমান টকাৰ আছিলে কোন টাইপৰ কেনেকৈ কালি टोटल 200 सोप केस आছিলে 2.5 केजी किसान सेवा में खाली। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। 27 जून को कांग्रेस दल तथा और 12 संगठन के उद्योग से बुलाए गए बराक बंद को विफल किए जाने के लिए पुलिस प्रशासन कर रही है अहम कार्रवाई।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया चेतावनी, आरोप लगाया कांग्रेस कार्यकर्ताओं। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य विरोधी दिवस के अवसर पर कछार जिला प्रशासन की ओर से निकाला गया सचेतनता मूलक रैली, आयोजित किए गए कई कार्यक्रम, पथनाटिका में लोगों ने लिया हिस्सा। सिलचर के लायंस क्लब सेंट्रल के कार्यालय में 50 लाख रुपए से नए ग्रॉस मशीन का आनुष्ठानिक तौर पर किया गया इंस्टॉलेशन। रजत जयंती पर समापनी के अवसर पर हर एक कर्मचारी को दिया गया सम्मान। 27 जून के बंद को सफल बनाए जाने के उद्देश्य से सीआरपीसी के कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया जनसभा, सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का किया गया अपील। सिलचर के प्रेस क्लब में विश्व मादक द्रव्य विरोधी दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ विचार विमर्श सभा, 3 कीर्तिमान पत्रकारों को दिया गया सम्मान। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।